Bani keeper. Ay! Ay, kapag-explode. Keeper ball. Keeper ball. Okay, we would like to acknowledge Oh, sa to Xavier. honorable or present sa to honorable Mr. or Engineer Jeffrey Fernandez. Engineer, good morning, Engineer. Dagang salamat. Okay. Joffrey Day, Honorable Joffrey. Dagan mo ka engineer. Si pare Sorry. Honorable Engineer, pwede naman siguro. Honorable Jeffrey. Nakuhan ganin siya kay lahi man siya kay Sir may gamay lagi. Good morning, sir. Dagang kayong salamat sa Kusog na modula eh. atuang event. Naligyan na makuha na. Dagang kayong salamat sa imong oras lagi kayo sa pag-ano. Ang mga kauban na naging dagko man. Oh, Sir may gamay. Ay, nako. Keeper. Og syempre, katong gusto mabugnaw nga energy drink, ha? Natay available din nga Sting nga perting bugnawa. Inom pa lang nimo, wa pa niabot sa tiyan, na-energize na ka. Asa ka? Bantay! Oh. Pangalan sa call. Kusog. Kisha, refresh, andyan na. Sama yun, sir. Oy, naabot tayo available din nga pater. Okay? Available ta sa kaning available ta og pater dire, siumay sa tisa. Dagan. Sige. Soccer ma'am na Diamond, palihog ko sa inyo ang line up, registration form, paki-submit sa committee table. Soccer ma'am, Diamond Insiders Football Club. Palihog po kuan, pasa sa inyo ang registration form or line up diri sa committee table kay dili i-proceed ang next game kung dili mo makasubmit. Atras daw. Atras. Walay basis sa katuang Atras daw, atras. on pitch number 3. Pitch number 3. Uy. On pitch number 3, Santo Ruiz versus Xavier Crusaders. Please proceed to the pitch now. Uy, naku. Josh.